فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ بی آر ایس پارٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ اور سرسلہ کے ایم ایل اے کے ٹی راما راؤ نے الزام لگایا کہ سی ایم ریونت ریڈی راجنا سرسلہ ضلع کے لوگوں اور بنکروں سے بدلہ لے رہے۔ انہوں نے کہا کہ بدکما ساڑیوں کے آرڈر کے بند ہونے کی وجہ سے بنکروں کے ہزاروں خاندان سڑک پر پھنسے ہوئے ہیں۔ راجنا سرسلہ ضلع میں بی آر ایس پارٹی کے دفتر میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کیٹیا نے یہ بات کہی اور کہا کہ میں بہت دکھی دل کے ساتھ بات کر رہا ہوں کیونکہ بدکما کا تہوار بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ کانگریس حکومت کے دیوالیہ فیصلے کی وجہ سے ریاست میں 1 کروڑ سے زیادہ خواتین سے بدکما ساڑیاں چھین لی گئیں۔ بدکما ساڑی ڈسٹریبیوشن اسکیم کے پیچھے نہ تو اس سی ایم کو اور نہ ہی حکومت کو اس کے ارادے اور خیال کی ذرا سی بھی سمجھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بنکروں کے مسائل پر اسمبلی میں بولنے کی کوشش کی۔ میرے خلاف کوئی سیاسی انتقام ہے تو مجھ پر لے لیں، لیکن میں نے حکمران جماعت کے رہنماؤں سے درخواست کی کہ وہ بنکروں کو پریشان نہ کریں۔ یہ بے وقوف حکومت ہے، یہ ایک ایسی حکومت ہے جو سرسلہ کی حیثیت کو نہیں جانتی۔ سٹی پولیس کمشنر سی وی آنند نے مذہبی جلوسوں میں ڈی جے سسٹم اور آتش بازی کو ممنوع قرار دینے کے لیے عوامی رائے حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سی وی آنند نے سیاسی قائدین اور مختلف محکموں کے اعلیٰ عہدیداروں کے ایک مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ گنیش وسرجن اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوسوں میں ڈی جے سسٹم کے استعمال، آتش بازی کرنے اور رقص کو خواتین، بزرگوں اور عام شہریوں نے ناپسندیدہ عمل قرار دیا۔ ان افراد کا ماننا ہے کہ مذہبی جلوسوں میں ڈی جے سسٹم اور پٹاخے جلانا اور ناچنا ہماری تہذیب کے مغائر ہے۔ ڈی جے اور آتش بازی کی وجہ سے جہاں بزرگوں اور مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا، وہیں طلباء کو مسابقتی اور پیشہ ورانہ نصاب کے امتحانات کی تیاری میں خلل پڑا۔ ڈی جے کا ایک خراب کلچر ہمارے سماج کا حصہ بن چکا ہے۔ اس کے استعمال سے صوتی آلودگی میں اضافہ ہو رہا۔ شہر کے مختلف مذاہب کے قائدین نے جلوسوں میں ڈی جے سسٹم اور آتش بازی پر امتناع عائد کرنے کی وکالت کی ہے۔ اس تناظر میں مختلف سیاسی قائدین اور عہدیداروں کا ایک مشاورتی اجلاس طلب کیا گیا۔ کمشنر نے کہا کہ مشاورت کے بعد ایک رپورٹ تیار کی جائے گی اور اس رپورٹ کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو پیش کی جائے گی۔ مہاتما جیوتبا پھولے پرجا بھون میں منعقدہ پرجاوانی پروگرام میں کل 365 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ریونیو سے متعلق 105 درخواستیں، محکمہ برقی سے متعلق 58، محکمہ بجلی سے متعلق 42، ایس سی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے 29، محکمہ پنچایتی راج اور دیہی ترقی سے متعلق 26، محکمہ اقلیتی بہبود سے 22 اور پرواسی پرجاوانی کے ذریعے 83 دیگر سے متعلق وصول ہوئی ہیں اور محکموں کو موصول ہوئی ہیں۔ ریاستی منصوبہ بندی کمیشن کے وائس چیئرمین ڈاکٹر چنا ریڈی اور پبلک ایڈمنسٹریشن اسپیشل آفیسر دویا نے پروگرام میں حصہ لیا اور خود درخواستیں وصول کی۔ انہوں نے پرجا بھون آنے والوں کے مسائل دریافت کیے۔ ریاستی ٹرانسپورٹ اور بی سی کے بہبود کے وزیر پونم پربھاکر، ریاستی منصوبہ بندی کمیشن کے وائس چیئرمین ڈاکٹر جی چنا ریڈی نے شروع ہونے والے پرواسی پرجاوانی پروگرام میں شرکت کی اور درخواستیں وصول کی۔ اس پروگرام میں ایم ایل سی، ایم ایل اے اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ حالیہ دنوں میں حیدرآباد کے علاقوں میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف انہدامی کارروائی نے کئی خاندانوں کی زندگیوں کو تہس نہس کر دیا ہے۔ غریب عوام جو پہلے ہی قسم پرسی کی حالت میں جی رہے تھے، اب اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے بنائے گئے گھروں کو آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے دیکھ رہے۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی جس میں ایک ماں دلخراش الفاظ میں حکام سے اپیل کر رہی کہ اس کے گھر
کو نہ گرایا جائے۔ ویڈیو میں خاتون کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ اس کی 3 بیٹیوں کی شادی ہونی ہے اور اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں بچا۔ وہ حکام سے رحم کی درخواست کرتی ہے کہ ان کا گھر نہ گرایا جائے تاکہ وہ اپنی بچیوں کا مستقبل محفوظ کر سکے۔ یہ واقعہ موسیٰ پریواکا کے علاقے میں پیش آیا ہے جہاں تجاوزات کے خلاف کارروائی کے دوران متعدد گھروں کو مسمار کیا گیا۔ متاثرہ خاندانوں میں سے ایک جہاں گھر کا سربراہ فالج کا مریض ہے اور حاملہ عورت گھر میں موجود ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے گھر کو گرتے دیکھ کر بے بسی کے عالم میں چیخ رہی۔ کئی افراد نے حکام سے اپنے گھریلو سامان کو محفوظ کرنے کا وقت مانگا لیکن ان کی درخواستوں کو نظر انداز کیا گیا۔ ونستھلی پورم کے ریتو بازار میں چھوٹے تاجروں کی بنڈیاں بھی توڑ دی گئی جن میں سبزیاں اور پھل بیچنے والے شامل تھے۔ یہ تاجر اپنے خاندان کا واحد ذریعہ معاش تھے لیکن اب ان کی بنڈیوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ متاثرین نے اسی رات سے احتجاج شروع کر دیا۔ بارش کے باوجود وہ ساری رات احتجاج کرتے رہے اور ان کا دھرنا جاری رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے ان کی روزی روٹی چھین لی ہے۔ چھوٹے تاجروں کو حکومت کی طرف سے پش کارڈ، شناختی کارڈ دیے گئے تھے جن پر انہوں نے قرض بھی حاصل کیے تھے لیکن اب ان کا ذریعہ معاش چھین لیا گیا ہے۔ సరిపోదా చెప్పండి గవర్నమెంట్ ఫ్యూచర్ లో ఈ వాటర్ ఇన్ని సంవత్సరాలు లేకుండా ఇప్పుడు ఏంటి సార్ 40 అడుగుల నుంచి నీళ్ళు ఎప్పుడు వచ్చినాయి చెప్పండి? రేవంత్ రెడ్డి పుట్టలేదు నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు, రేవంత్ రెడ్డి గారు పుట్టలేదు నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు, ఈ 7 నెలలే వచ్చేసిందా? మేము ఇక్కడ 20 సంవత్సరాలు చుట్టూ మూసి పైకి నీళ్ళు ఒక చుక్క బయటికి రాలా. ఇప్పుడు మీరు అన్న ప్రకారం ఎఫ్టీఎల్ ఉంది కాబట్టి మమ్మల్ని ఇచ్చేయమంటారు. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి 150 crores ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు తీసుకొస్తున్నాడు? అది కూడా ఎఫ్టీఎల్ లోనే కదా. ఇప్పుడు వాడు చేసే పని కూడా ఎఫ్టీఎల్ లోనే చేస్తాడు. ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తాడేమో. ఎలా వస్తుంది ఉద్యోగాలు? ఎలా వస్తుంది? ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఏమో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏమైనా ఉందా? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అందులో వస్తుందా? పర్మనెంట్ ఏదైనా ఉంటుందా? రేపటి దినం నదిలో అది కూడా పోదని చెప్పేసి ఏం నమ్మకము? వాటి కట్టింది ఇప్పుడు కాళేశ్వరం కట్టింది చూస్తున్న పరిస్థితి. అది చూడంగా కూడా మళ్ళీ కూడా 150 లక్షల కోట్లతో ప్రాజెక్ట్ తీసుకురావడం ఏ విధంగా లాభం? మీరు ఒక్కరు మాత్రం భయపడి చెప్తాను ఎంత ఉందమ్మా ఇది? ఎంత విభజనంలో ఎన్ని గజాలు ఉందమ్మా? 112 పర్చేజ్ చేశారు इलाज के नाम पर सादालूह अफराद को धोखा देने के इल्जाम में एक खुद साख्ता आमिल को साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम की जानिब से हिरासत में ले लिया गया। जराये के मुताबिक बंडलागुड़ा नूरी नगर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद इलियास को पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके पास से जादू टोने में इस्तेमाल होने वाला सामान, तस्वीर, केले वगैरह बरामद हुए। शिकायत की गई है कि मज़कूरा शख्स जादू टोने के जरिए खानदानी झगड़े सुलझाने और रूहानी इलाज के नाम पर लोगों को ठग रहा था। पुलिस हिरासत में लेने के बाद मज़कूरा शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा जिसमें उसे कहते हुए सुना जाता है कि वो साबिक़ में इलाज किया करता था लेकिन अब वो ये सरगर्मियां अंजाम नहीं दे रहा। तेलंगाना किसान कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी बोर्रांचू श्रीकांत रेड्डी ने कहा है कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेने वाले एक अजीम शख्सियत और रियासत तेलंगाना की तहरीक के रूह रवा और जंगजू थे। उन्होंने आदिलाबाद पार्लिमानी हलके के लीडर आतरम सोगन्ना और बुद्ध हलके इंचार्ज उदय गजेंद्र के हमरा कोंडा लक्ष्मण बापूजी की 109वीं यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत की और कोंडा लक्ष्मण बापूजी के मुजस्मे पर गुलहाए अकीदत पेश करते हुए खराज अकीदत पेश किया और उनकी खिदमत को सराहते हुए नारे लगाए। इस मौके पर श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि वो तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए शुरू होने वाली तहरीकों में एक अहम सिमत में खड़े हैं। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने राजभवन में राजभवन के अमले के लिए किम्स हॉस्पिटल के जरिए मुनक़दा हैंड ऑन CPR आगाही ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की।
इज्तिमा से खिताब करते हुए गवर्नर ने वसी पैमाने पर CPR की तरबियत की अहमियत पर रोशनी डाली। इस बात का जिक्र करते हुए कि बेदारी में इजाफा और हाथ से दी जाने वाली हिदायत से बेशुमार जानें बचाई जा सकती हैं। हंगामी हालात में हर सेकंड का शुमार होता है। फौरी तौर पर CPR कार्डियक गिरफ्त के मुतासरीन के जिंदा रहने के इम्कानात को नुमायां तौर पर बेहतर बना सका है। गवर्नर ने तमाम शहरियों को CPR की तरबियत फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया और तिब्बी बरादरी पर जोर दिया कि वो अपनी समाजी जिम्मेदारी के तहत ऐसे प्रोग्राम को फरोग़ देने में पहल करें। उन्होंने राजभवन में तरबियती सेशन के इनेकाद के लिए डॉक्टरों की भी सताइश की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत तेलंगाना में हर फर्द के हेल्थ प्रोफाइल को डिजिटलाइज करने के लिए फैसलाकुन इक़दामात कर रही। विद्यानगर में दुर्गाबाई देशमुख रेनवा सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने तालीम और सेहत को अपने अहम एजेंडे के तौर पर तरजीह दी है और ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं कि कोई भी शहरी ज़रूरी तिब्बी इमदाद के बगैर ना रहे। ख़ास तौर पर ख़तरनाक सेहत के चैलेंजों के सामने कैंसर की वबा की वजह से बहुत से लोगों को दरपेश मुश्किलात का इतराफ़ करते हुए वज़ीर आला ने रिमार्क्स किए और बेशुमार अफराद इस ख़तरनाक बीमारी की वजह से आने वाली आजमाइशों और मुसीबतों से दो चार है। कैंसर के इलाज का बोझ माशी तौर पर पसमानदा लोगों के कंधों पर बहुत ज़्यादा है। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने की नागुज़ीर ज़रूरत पर जोर दिया कि रियासत के तमाम शहरियों के लिए कैंसर की तिब्बी खदमात दस्तियाब हों। सेहत के इस अहम बहरान से निमटने के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारी को जागर किया जाए। जब भी लोग अस्पताल की देखभाल की तलाश करते हैं वो अक्सर अपने आप को ऐसी सूरत हाल में पाते हैं जहां इब्तदाई इम्तिहानात ज़रूरी होते हैं। सेहत का रिकॉर्ड ना होने की वजह से अवाम अस्पतालों में बुनियादी तशख़ीसी टेस्ट के लिए भारी रकम अदा करने पर मजबूर हैं। इस मसले को दूर करने के लिए रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में हर शहरी के हेल्थ प्रोफाइल को डिजिटलाइज करने का फैसला किया है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. कांग्रेस के सीनियर लीडर अडांकी दयाकर ने वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी की रिहाइशगाह पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के छापे की मजम्मत करते हुए उसे बीजेपी की तरफ से रची गई साजिश का हिस्सा करार दिया। दयाकर ने बीजेपी पर ईडी जैसी मरकजी एजेंसियों का इस्तेमाल सियासी लीडरों को डराने और उनकी जहनी ताकत को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि माजी में कांग्रेस कायदीन बशमूल सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ख़िलाफ़ इसी तरह के हुर्बे इस्तेमाल किए गए थे ताकि उन्हें खामोश करने की कोशिश की जा सके। दयाकर ने जारी छापों पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये अपोजिशन को कमज़ोर करने की बीजेपी की सियासी साजिश है। మోడీ ప్రభుత్వం దీనికి మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు. ఇలాంటి దాడులతో కాంగ్రెస్ పార్టీకో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికో వచ్చే నష్టం లేదు. వ్యక్తిగతంగా పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి కూడా వచ్చే నష్టం లేదు. తప్పు చేయకుండా ఒక మంచి బిజినెస్ మ్యాన్ గా తెలంగాణలో ఉన్న
తనపై రాజకీయ కక్షపూరిత దాడి చేయడం అనేది దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. డెఫినెట్ గా ఇది బీజేపీ మార్క్ రాజకీయానికి ఇది పరాకాష్ఠని చెప్పబడతారు. ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने करीमनगर में एक ममनुआ दवाई L-अर्जिनाइन और सिल्डेनाफिल सॉफ्टेंगल कैप्सूल जब्त किया है. मंशियात का मजमुआ जिस पर हुकूमत हिंद की तरफ से पाबंदी आयद की गई थी, इसको गैर कानूनी तौर पर ब्रॉड इंजेक्शन टाहलेवाल ओना हिमाचल प्रदेश के जरिए तैयार किया गया था और फार्मा कोन गायनेकोलॉजी केयर करनाल हरियाणा ने LPNARG सिट सॉफ्ट जेल कैप्सूल के नाम से इसकी मार्केटिंग की. ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने करीमनगर में एक मेडिकल शॉप में ममनुआ दवा का पता लगाया और इस स्टॉक को जब्त कर लिया. साउथ सेंट्रल रेलवे ने दशहरा और दिवाली त्योहारों के दौरान मुसाफिरों की बढ़ती हुई सफरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ मकामात के दरमियान खसूसी ट्रेन सर्विसेज का ऐलान किया है. इन खसूसी ट्रेनों का मकसद त्योहारों के दौरान मुसाफिरों की ज़्यादा तादाद को आसान और महफूज तरीके से पहुँचाना है. इस सिलसिले में 14 खसूसी ट्रेन सर्विसेज की मनसूबाबंदी की गई है जो ट्रेन नंबर 07063 और 07064 के तहत काचीगुड़ा और तिरुपति के दरमियान चलेंगी. साउथ सेंट्रल रेलवे ने इन खसूसी ट्रेन सर्विसेज का मकसद मुसाफिरों को त्योहारों के दौरान बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करना और भीड़ को कम करना है ताकि मुसाफिर आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकें. हैदराबाद में मशहूर सुदर्शन 35mm थिएटर के करीब NTR कटआउट में आग लग गई जिससे शायकीन और तमाशाइयों में खौफ और हिरास फैल गया. ये वाकया सुबह के ओआइल में पेश आया, ताहम आग लगने की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी. मुकामी हुकाम और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने के लिए जाए वकूफ पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है और नुकसान की हद का अंदाजा लगाया जा रहा. कटआउट जिसमें लेजेंडरी तेलुगु अदाकार नंदा मौरी, तारक रामाराव, NTR शामिल हैं. फिल्म देखने वालों में खास तौर पर नई फिल्मों के रिलीज के दौरान एक मकबूल कशिश है. हुकाम की जानिब से आग लगने की वजह और वाक़े से मुतल्लिक़ मज़ीद तफसीलात अभी सामने नहीं आई. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.